85 final. 85 final. Agay ka. Tuwa na, tumba si Aldre. Aldre Cross, bilhin mga boss. 85. Wow! Grabe ka talaga, EJ Kulot. Uy! Tolentino. Dieter tumunog. Babas, sa hirap ako. Tumba bay, tumba. Grabe mga mamaw ni mga 85 bay. Aldre Cross, nabilin ka dyan mga boss. Aldre Cross. Grabe EJ Kulot oh. Hirap pa ako bay, nakipagsabayan pa rin mga bossing. Topic mga bossing, topic. LNS tumunog. Kaya topic ni. Hirap pa ako mga boss. Abe nga bata ni. Babae pero ipagsabayan. EJ Kulot, Tolentino, Kyle Topic, Aldre Cross, Kevin Babas, Gab Abista, Zaira Paco. Muna standing mga boss sa atong 85cc category. Ay ka Babas. Zaira Paco daw. Oy si Babas og si Juan Gab Abista bay. Zaira Paco bay ni kasulod. Grabe. EJ Kulot. EJ Kulot. EJ Tolentino. Kyle Topic. Zaira Paco na yun mga boss. Grabe Zaira bay, napas top 5. Zaira Paco si Gab Abista bay. Nidikit na po si Gab Abista kay Zaira Paco. Fighting for fifth. Fighting for fifth sa 85cc category. EJ Kulot, AJ Tolentino, Dayan, Aldre Cross, Kyle Topic and Zaira Paco. Top 5 mga boss. O niya ang nabilin si Gab Abista. Babas, Kevin Babas, EJ Kulot mga boss. EJ Kulot, Tolentino, Cross, Topic. This is for the 85cc. White flag na ba? White flag na.
Checkered flag is waiting. Checkered flag is waiting mga boss for AJ Kulot naman. Oy, grabe AJ Kulot. Oy, 65cc champion, 85cc champion. Ladies na lang unya mga bossing. Congratulations AJ Kulot.